Instead naman natin si kapatid ko mga guys. Natin i-prepare ulit yung pagkain ni Mami. So yan yung mga daily routine ni Daddy Jepon yung mga guys. Unemployed life is real. Hurry up, faster, bilis. Kaka-vlog ka, mukha ka yan eh. Kaka-vlog ka. Pagit na ka, bisa ka. Alin? Ay, kahit nakala ko consent. Tama, yan, ma-vlog. Post na yan. Wala kang consent. Kahit na ka. Balay bawsi, ulit-ulit. Bawsi. Iga, bouncy ka. Panay libre, alas sobra. Hindi pang gasolina. Wala akong mang pera. Chicken nuggets for the kiddo. This is for Gino. This is for Mommy. Baon check. Alright. Let's eat. Hey, anong masasabi mo? Kulot. Kiss. Pa. Sige, ingat. Love you. Salubong na.